बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दिल की अताह गहराइयों से नाज़रीन कराम को खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को अपनी रहमत व आफियत के साए तले एक साथ रखे, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी बाखूबी जानते हैं कि हम दौरे हाजिर के मशहूर व मारूफ ड्रामा सीरियल उर्तुगुल गाजी के हर एपिसोड का खुलासा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज की इस वीडियो में हम उर्तुगुल ड्रामे के दूसरे सीजन के 8वें एपिसोड के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ड्रामे के मुतालिक आगाही हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि उर्तुगुल नोयान की कैद से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसमें गनी नामी शख्स इसकी मदद करता है। तैमूर और गुलदारो जो उर्तुगुल की मौत का इंतकाम लेने के लिए नोयान के ठिकाने पर हमला करने की गर्ज से निकलते हैं, इन पर मंगोल छुपकर हमला कर देते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद गद्दार कोचाबिश ने नोयान को इस पर होने वाले हमले के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से तैमूर और गुलदारो दोनों ही ने अपने कई जांबाजों को खो दिया। कोचाबिश ने इस गद्दारी का इल्जाम गुलदारो के जांबाजों अब्दुल रहमान और हमजा पर लगा दिया। गुलदारो भी इसकी बातों में आ गया। इसने अब्दुल रहमान और हमजा को तैमूर के हवाले कर दिया कि वो जैसे चाहे इनसे पूछताछ कर सकता है। यहां से आज के एपिसोड का आगाज होता है। तैमूर अब्दुल रहमान और हमजा को बुरी तरह मारता है और जब ये दोनों अपना ना किया हुआ जुर्म कबूल करने से इनकार करते हैं तो तैमूर गुलदारो से कहता है कि मैं इन्हें फांसी देना चाहता हूं। ये सुनकर दिली दमीर गुलदारो से कहते हैं कि इसकी बात मत सुने। अब्दुल रहमान को सुलेमान शाह ने हमारे सुपुर्द किया था और हमजा सालों से आपके जांबाजों में शामिल है, जो हमेशा आपके लिए लड़ते आए हैं, और अगर आपने ऐसा कोई फैसला इनके खिलाफ किया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दुरदुर कबीले को दिखाया जाता है, जहां कपड़े का काम करते हुए ख्वातीन के दरमियान बहस हो जाती है, क्योंकि दुरदुर कबीले की ख्वातीन आलिया खातून के कहने पर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही होती, जबकि काई कबीला हमेशा ईमानदारी ही दिखाता आ रहा था। इसलिए शहनाज ने आलिया खातून से कहा कि काई कबीले की ख्वातीन अब तब तक आपके काम में साथ नहीं देंगी जब तक आप ईमानदारी नहीं दिखाएंगी, इसलिए आप सरदार खुशनूद से फैसला करके हमें बता देना। इसके बाद दोबारा तैमूर को दिखाया जाता है, जो अब्दुल रहमान और हमजा को फांसी देने का इरादा कर चुका होता है, लेकिन रोशान को यह बात नागवार गुजरती है और वो तलवार निकालकर तैमूर के गले पर रखकर कहता है कि हमने तुम्हें एक बहादुर शख्स समझा था, मगर तुम निहायत बेवकूफ और बुज़दिल इंसान हो, जिसे अभी तक इंसानों की पहचान करना नहीं आया। गुलदारो इसे रोकते हुए कहता है कि तैमूर इस दस्ते का निगरान है, इसलिए इसका फैसला हमें मानना ही होगा। रोशान अपनी तलवार नीचे कर लेता है, मगर इसके बावजूद भी कोचाबिश इसके सर पर पीछे से ज़र्ब लगा देता है, जिसे रोशान बर्दाश्त नहीं करता और इस पर हमला कर देता है। नूरगुल और दिली दमीर भी तैमूर के इन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, जिन्होंने अब्दुल रहमान और हमजा की गर्दनों पर अपनी तलवारें रखी होती हैं। रोशान को चाबिश का सर कलम ही करने वाला होता है कि गुलदारो इन्हें खुदा का वास्ता देखकर रुकने का कहता है। इस दस्ते का निगरान होने के नाते हमें तैमूर के फैसलों की इज्जत करना होगी, ये बात तुम सब अच्छे से समझ लो। नाज़रीन, ड्रामे का रुख एक मरतबा फिर दुरदुर कबीले की जानिब मोड़ा जाता है, जहां सरदार खुशनूद हैमा खातून से कहता है कि हमें आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए दोनों कबीलों में शादियों को फरोग देना होगा। इनकी ये सब बातें आलिया खातून छुपकर सुन रही होती है। इसके बाद शहनाज और रोशनी को दिखाया जाता है, जहां शहनाज रोशनी को शादी करने का कहती है, मगर रोशनी इनकार करते हुए कहती है कि मैं हलीमा सुल्तान की तरह बेवा नहीं होना चाहती, और वैसे भी ऐसी लड़की से भला कौन शादी करना चाहेगा जो कभी मां न बन सकती हो, और ये सब आपके लालच और चालबाजियों का नतीजा है कि मैं आप ही की तरह बेकार लड़की बन चुकी हूं। रोशनी रोती हुई वहां से चली जाती है। इसके बाद वापस गुलदारो और तैमूर को दिखाया जाता है, जहां तैमूर गुलदारो से अब्दुल रहमान और हमजा को फांसी का कहता है, क्योंकि इसके नजदीक इन्हें वापस ले जाना बेवकूफी होगी। गुलदारो से कहता है कि नहीं, फांसी देना ठीक नहीं है, तुम चाहो तो इन्हें कबीला बदर कर सकते हो। तैमूर गुलदारो की बात मान लेता है, मगर ये अब्दुल रहमान और हमजा के साथ साथ नूरगुल और रोशान को भी कबीला बदर कर देता है, क्योंकि इन दोनों ने अपने दस्ते के सरबराह की बात नहीं मानी होती। गुलदारो जाते हुए इनसे माफी मांगता है, जिस पर रोशान कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिली दमीर गुलदारो को कहता है कि ये क्या किया आपने, जिस पर गुलदारो इसे कहता है कि मैं खुद
ان حالات میں مر چکا ہوں، مگر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جب جنگ اور سردیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ واپس قبیلے میں آ جائیں گے۔ ضمیر کہتے ہیں کہ وہ واپس تو آ جائیں گے، مگر ان دلوں کا کیا ہوگا جو آپ توڑ چکے ہیں؟ کیا یہ رشتے دوبارہ جڑ سکیں گے؟ دوستو، ڈرامہ آگے بڑھتا ہے تو نویان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جہاں سے ارطغرل بھاگ چکا ہوتا ہے۔ نویان کا سب سے خاص آدمی تنگوت اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ جب نویان کو معلوم ہوگا کہ ارطغرل بھاگ چکا ہے تو وہ غصے میں اس کی جان لے لے گا۔ اس کے علاوہ بارٹلو، جنہیں گلداروں نے گرفتار کیا ہوتا ہے، وہ کہیں ان کے ٹھکانے کا پتہ انہیں نہ بتا دے۔ تنگوت کہتا ہے کہ کوچابش کو بارٹلو کو وہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا، یا پھر اسے بارٹلو کا قتل کرنا پڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوچابش بارٹلو کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، مگر غلطی سے بھی انہیں کچھ بھی نہیں بتانا، وگرنہ یہ ہم دونوں کی زندہ کھال ادھیڑ لیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کو دکھایا جاتا ہے جو بے ہوشی کی حالت میں بھی حلیمہ سلطان کا نام لے رہا ہوتا ہے، جس پر غنی کہتا ہے، ہائے رے یہ محبت! محبت انسان کی جان لے لیتی ہے اور بعد میں یہی محبت اسے جینے کا نیا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہاں ارطغرل کی حالت غیر ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل کی یاد میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حکیم عارف حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو ارطغرل کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ حلیمہ سلطان کو سمجھائیں کہ وہ اب صرف آرام کرے اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچے، وگرنہ اس کے بچے کو بچانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کو سمجھاتی ہیں کہ اسے اپنا خیال رکھنا ہوگا، اسے اپنے ہونے والے بچے کے لیے زندہ رہنا ہوگا، کیونکہ یہی آخری نشانی ہے ارطغرل کی تمہارے پاس، اس لیے خود پر اور اس بچے پر رحم کرو۔ وہیں دوسری جانب ارطغرل کو ہوش آتا ہے تو وہ غنی سے اس کا تعارف پوچھتا ہے۔ غنی سے خود کے بارے میں بتانے کے بعد اسے دوائی کھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نویان نے تمہیں اتنی دیر زندہ رکھا، شاید وہ تم سے تمہاری دوستی چاہتا ہے اور تم نے اسے انکار کر دیا ہے۔ ارطغرل جواب میں ہاں کہتا ہے۔ غنی سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ اب نویان اس کے ہر اس عزیز کو نقصان پہنچائے گا جسے یہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ایپیسوڈ کے اختتام پر دکھایا جاتا ہے کہ حائمہ خاتون کو معلوم ہو پڑتا ہے کہ تیمور نے ان کے بچوں کو قبیلہ بدر کر دیا ہے، تو وہ طیش میں آ کر اس سے کہتی ہیں کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور تم نے انہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اگر تم اس طرح اکڑ کر فیصلہ کرنے لگے تو کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور دشمن تمہیں آسانی سے مات دے سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر حائمہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں اور یہاں آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ قبیلہ بدر کیے جانے والے جاں بازوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور قبیلے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کے لیے لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں، ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔